tes mains la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 부활의 날 우리 모든 프로예배 공동체 함께 모여서 주님 앞에 예배드리기를 원합니다. 예배드릴 때 말씀대로 신령과 진정으로 예배드릴 수 있도록 도와주시고 그 예배를 주님께서 기쁘게 받아주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사도신경으로 신앙 고백합니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la corps et la vie éternelle. Amen.
Père céleste, aujourd'hui est le jour de Pâques où Christ est ressuscité des morts. Nous adorons le Seigneur qui est livré pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Nous te remercions que nous qui croyons en Jésus soyons morts avec le Christ et que nous revivions avec le Christ. Que nous qui croyons en la résurrection vivions aussi une nouvelle vie de résurrection et témoignons la résurrection de Christ. Le monde entier est encore dans la crise du Covid. Nous te demandons d'arrêter cette épidémie. Mais si elle doit se prolonger, nous te demandons que ceux qui croient en Dieu n'en soient pas terrifiés, que notre foi puisse ainsi faire témoin de ton existence. Toutes les églises ont du mal à maintenir leur culte à cause de Covid. Il nous semble que les gens perdent leur gel pour le culte et s'habituent à faire le culte en ligne. Les fidèles viennent de moins en moins au culte en français aussi, mais nous croyons que le Saint-Esprit puisse ranimer notre zèle pour le culte. Nous te prions que même ceux qui rendent le culte en ligne puissent t'écouter à travers la parole et fassent l'expérience de ta grâce et grandissent dans la foi. Que nous puissions aussi faire l'expérience de ta présence, non seulement par le culte de dimanche, mais aussi dans la vie quotidienne où nous offrons notre corps comme un sacrifice pour l'Éternel. Seigneur, il y a parmi nous quelques membres qui sont malades et faibles, soit dans leur corps, soit dans leur cœur. Il y en a d'autres qui ont des familles qui souffrent de maladie. Dieu nous a dit que ceux qui sont dans la souffrance, surtout ceux qui sont malades, prient. Alors, nous prions pour eux afin que tu leur donnes la grâce de guérison. Le culte en français a commencé avec la vision de l'évangélisation des pays francophones. Que notre communauté devienne des grains de blé pour cette mission. Nous te prions de protéger les missionnaires qui travaillent dans des situations difficiles et que tu les aides à porter des fruits dans leur ministère. Et aussi qu'à travers le culte en français, il y a des gens qui s'intéressent au français et se consacrent à l'évangélisation des pays francophones. On va maintenant écouter ta parole à travers la prédication de M. Tinebe. Que l'Esprit Saint soit avec nous pour que nous recevions ta parole comme si tu parles ici, maintenant, devant nous. Au nom de Jésus, 아멘. 하나님 아버지, 오늘은 예수님이 죽음에서 부활하신 부활주일입니다. 먼저 우리의 범죄 때문에 죽임을 당하시고 우리를 의롭게 하시려고 다시 살아나신 우리 주님께 찬양을 드립니다. 그리고 예수를 믿는 우리들이 예수님과 함께 죽었다가 예수님과 함께 다시 살아나게 하신 것을 감사드립니다. 이제 이 부활을 믿는 우리들이 부활의 새로운 삶을 살아가며 예수 그리스도의 부활을 증거하는 삶을 살게 해주시기를 원합니다. 아직도 전 세계가 코로나 위기에 처해 있습니다. 우리를 치는 이 재앙을 주님 거둬주시기를 원합니다. 당장 이 재앙이 사라지지 않더라도 이 재앙 속에서 하나님을 믿는 우리들이 두려워 떨지 않게 해주시기 원합니다. 그래서 불신 세상이 우리들의 믿음을 통해 하나님의 살아계심을 보게 해주시기 원합니다. 코로나 위기 때문에 교회마다 예배가 어려워지고 있습니다. 비대면 예배에 익숙해지면서 예배에 대한 간절함이 약해지는 것 같습니다. 우리 프로예배도
영상을 통해 드리는 예배가 지속되면서 예배 참석에 좀 소극적으로 되는 것 같습니다. 그러나 성령님이 역사하시면 예배에 대한 열정이 회복될 수 있다고 믿습니다. 그래서 영상을 통한 설교를 통해서도 하나님의 음성을 듣고 은혜를 체험하고 믿음이 자라게 해주시기를 원합니다. 그리고 함께 드리는 예배에서만 아니라 각자가 흩어져서 일상의 삶 속에서 우리 자신을 하나님께 제물로 드리는 예배를 통해서 하나님을 체험하게 해주시기를 원합니다. 지금 우리 중에 몸과 마음에 병과 연약함으로 어려움을 겪는 지체들이 있고 또 가족이 어려운 질병으로 어려움을 당하는 지체 있습니다. 주님은 어려움 당할 때, 특히 질병으로 고통당할 때 기도하라고 했습니다. 시간 그들 위해서 기도합니다. 주님이 각 사람에게 치유의 은혜를 부어주시기를 원합니다. 우리 불어예배는 불어권 선교의 비전을 가지고 시작되었습니다. 계속해서 불어예배 공동체가 불어권 선교의 미랄이 되게 해주시기를 원합니다. 불어권에 수고하시는 선교사들을 주님 돌아보아 주시고 어려운 상황에서 하는 사역에 풍성한 열매를 허락해 주시기 원합니다. 동시에 불어예배 공동체를 통해서 불어에 관심이 있는 사람들이 나타나고 불어권 선교에 헌신하는 사람들이 나타나게 해주시기를 원합니다. 이제 디네베 목사님 통해서 하나님 말씀 드리려 합니다. 영상을 통한 설교이지만 성령님 함께 하셔서 하나님이 지금 이곳에서 들려주는 말씀으로 받게 해주시기를 원합니다. 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Bonjour. 안녕하세요. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. 오늘 수많은 기독교인들이 예수님의 부활을 축하하는 날입니다. Et nous nous souvenons que Jésus est vivant aujourd'hui. 오늘도 주님은 살아계시고 Et c'est dans cet esprit-là que nous allons lire ensemble sa parole. 이러한 마음으로 우리 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다. Donc c'est en pensant que celui qui a parlé, il est encore vivant aujourd'hui et il est capable d'accomplir sa parole dans nos vies. 오래전에 말씀하신 그분께서 오늘도 살아계시고 이 말씀이 우리 삶 가운데 이루어지는 그 믿는 마음으로 함께 읽겠습니다. Je vous invite à lire le texte dans Luc, chapitre 15. Nous lirons les 5 premiers versets. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 누가복음 15장 1절에서 5절입니다. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » Nous allons surtout méditer le verset 5 aujourd'hui. Donc, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. 오늘 저희가 특별히 5절 말씀을 함께 묵상할 텐데요. 잃어버린 양을 찾은 다음에 기뻐하는 마음으로 어깨에 맸다라고 기록되어 있습니다. Et pour bien comprendre cette parole, je crois qu'il faut revenir au contexte un peu de ce qui s'est passé. 이 덜을 이해하려면 그 상황을 좀 더 이해할 필요가 있습니다. C'était un moment extraordinaire dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. 주님께서 하신 사역 중에 지금 이 순간은 굉장한 순간입니다. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de lui
pour écouter sa parole. 모든 세리와 죄인들이 가까이 와서 말씀을 들었다라고 합니다. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. 정말 아름답지 않습니까? Et on aimerait voir beaucoup de personnes qui aient cette soif de venir vers le Seigneur Jésus pour écouter sa parole. 이 같은 목마름으로 주님께 나와 말씀을 듣는 자들이 날마다 늘어났으면 좋겠습니다. Et les pharisiens et les scribes, au contraire, ils n'étaient pas contents de voir ces choses-là. Ils murmuraient en disant, mais il accueille des gens qui sont mauvais. 하지만 바리새인과 서기관들은 굉장히 기분 나빠서 수군거리면서 이렇게 말했습니다. 어떻게 죄인들과 먹을 수 있을까? Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. 이 사람이 죄를 영접하고 음식을 같이 먹는다라고 써 있습니다. Il reprochait à Jésus d'être avec les pécheurs pour, au fond, s'amuser avec eux. 주님께서는 이들과 함께 있고 함께 시간을 보내는 것만으로도 이 사람들이 굉장히 시기를 사게 됩니다. Mais ce n'était pas du tout dans cet esprit que Jésus se trouvait au milieu des pécheurs. 하지만 죄인 가운데 거하셨던 예수님은 이러한 마음으로 계시지 않으셨습니다. Jésus était le berger qui était venu du ciel pour chercher les brebis qui étaient perdues. 예수님께서는 하늘로부터 내려오신 목자이시고 이분은 잃어버린 양을 찾기 위해서 오셨습니다. Et c'est pour ça qu'il se retrouvait au milieu des pécheurs. 그렇기 때문에 죄인 가운데 거하셨습니다. C'était pour leur montrer l'amour de Dieu 하나님의 사랑을 보여주기 위해서 et pour que les pécheurs puissent se repentir de leurs fautes. 그리고 죄인들이 죄에서 죄를 크게 하기 위해서 Et ce qui se passait ici, c'est que tous ces pécheurs, ils se repentaient de leurs péchés pour revenir à Dieu de tout leur cœur. 이 본문 말씀에서 읽어보면 가장 중요한 것은 죄인들이 주님 앞에 나와 온 마음을 다해 회개했다는 사실입니다. Et c'est pour ça que Jésus se réjouissait avec eux. 그렇기 때문에 주님께서 이들과 함께 기뻐하실 수 있었던 겁니다. Et Jésus leur rappelle à ces gens qu'ils étaient aussi des bergers. Ils savaient ce que c'était que d'avoir des brebis qui étaient perdues. 주님께서는 이들에게 접근하실 때 한 가지를 상기시키셨는데 그것은 바로 이들 또한 목자이기 때문에 양을 잃어버리는 것이 어떤 마음인지를 너무 잘 알았다는 겁니다. Et Jésus rappelle à tous ces gens mais que lorsqu'ils ont retrouvé leurs brebis qui étaient perdues, ils ont éprouvé une joie extraordinaire. 왜냐하면 이 사람들 또한 잃어버린 양을 찾았을 때 굉장히 큰 기쁨을 느꼈던 자들이거든요. Tous ces gens avaient vécu ces moments-là. 이 자리에 모인 사람들은 다 이런 것을 겪었던 자들입니다. Ils avaient été très inquiets parce qu'il y avait une brebis qui était perdue. 양을 잃어버렸는데 어떻게 마음이 편할 수 있겠습니까? Ils sont partis la rechercher. 그래서 양을 찾으러 갑니다. Ils ont persévéré, ils ont continué de la chercher jusqu'à ce qu'ils la trouvent. 계속 노력하고 계속 찾아서 발견할 때까지 멈추지 않습니다. Et quand ils l'ont trouvé, alors là, c'était vraiment une joie merveilleuse qui est venue dans leur cœur. 그리고 이 잃어버린 양을 찾으면 정말 큰 기쁨을 맛보았던 자들입니다. Alors ils se sont approchés tout de suite de la brebis qu'ils ont retrouvée. 그래서 곧바로 그 양 가까이 가게 되죠. Ils ont regardé si elle était blessée, si elle était malade. 상처가 났는지 혹시 아픈지를 꼼꼼하게 확인합니다. Et dans leur joie, ils ont pris la brebis dans leurs bras et ils l'ont soulevée doucement pour mettre sur les épaules. 잃어버린 양을 찾아서 너무 기쁜 마음으로 두 팔로 들고 어깨에 맵니다. Ils voulaient montrer à la brebis que maintenant, elle pouvait être rassurée. 어깨에 맸기 때문에 이 양은 안전하다고 느꼈을 것입니다. Qu'elle n'était pas abandonnée. 양은 버려지지 않았다는 사실. Et qu'elle était aimée et le berger avait tout quitté pour venir la rechercher.
또한 이 양이 주인의 사랑을 받았고 사랑을 받을 만큼 주인이 다 버리고 자기를 찾으러 왔다는 사실을 보여주는 겁니다. Donc, le berger faisait tout pour rassurer sa brebis. 그렇기 때문에 이 목자는 양을 안심시키는 데 목적이 있습니다. Et pour éviter qu'elle soit trop fatiguée, il la porte sur ses épaules. 그리고 혹시 지쳤을까 싶어서 먹기에다가 맵니다. Et c'est comme ça qu'il ramène la brebis à la bergerie. 그렇게 해서 이 양을 다시 무리로 데리고 옵니다. Et pendant que le berger il a cette brebis sur ses épaules, il y a une grande joie dans son cœur. 이 목자는 지금 양을 어깨에 메고 있는데 마음속은 굉장히 기뻤을 거예요. C'est ce que nous dit ce texte. Lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. 말씀을 보니까 프랑스 성경과 한국 성경이 조금 덜이 다른데요. 이런 것을 찾았을 때 굉장히 기뻐했고 어깨에 맸다라고 써 있습니다. Et au travers de cette parabole, le Seigneur Jésus nous aide à comprendre la joie qu'il avait à retrouver les pécheurs. 이 비유를 통해서 예수님께서는 죄인들을 찾았을 때 본인이 얼마나 기쁜지를 보여주십니다. C'était la joie du berger qui a retrouvé sa brebis qui était perdue. 잃어버린 양을 찾았던 그 목자의 마음입니다. Et voilà l'explication de cette joie que Jésus avait lorsque il invitait ses pécheurs à manger avec lui et à se réjouir avec lui. 주님께서는 이 죄인들을 부르고 함께 식사하셨을 때 그 목자의 마음을 갖고 계셨습니다. C'était pas donc une joie pour s'amuser comme ça. 그냥 놀기 위해서 모인 것이 아니라 C'était la joie du pardon. 용서를 받은 자들을 향한 마음. C'était la joie de la réconciliation. 함께 연합됐다는 기쁨. Et ces pécheurs retrouvaient l'amour de Dieu. 특히 하나님의 사랑을 되찾은 이 사람들. Et donc, cette joie était une joie profonde, une joie qui était pure. 그래서 이 기쁨은 굉장히 깊었을 거고 순수했던 기쁨일 것입니다. Mais c'était aussi une joie qui était très grande. 또한 큰 기쁨이었을 거라고 생각합니다. Et donc, Jésus voulait clarifier les choses, il voulait exprimer cette joie pour qu'on puisse comprendre pourquoi il se réjouissait en ce moment-là. 그래서 주님께서 왜 이 순간에 굉장히 기뻐하셨는지를 명확하게 우리에게 보여주고 계십니다. Et cette joie avait un prix. C'est-à-dire que Jésus, il savait très bien ce qu'il fallait faire pour racheter les pécheurs. 근데 이렇게 큰 기쁨을 얻으려면 대가를 지불해야 되는데 주님께서 이 죄인들을 얻기 위해서 무엇을 하셔야 되는지를 명확하게 아셨습니다. Pour connaître cette joie de retrouver les pécheurs et de les ramener à Dieu, il fallait que Jésus souffre. 잃어버린 죄인들 다시 찾아서 하나님께로 다시 돌아오게 하려면 주님 본인이 고통을 받으셔야 된다는 겁니다. Jésus n'avait pas le droit de simplement pardonner les péchés comme ça, et puis tout était facile. 주님께서는 그냥 죄인들을 찾고 용서하는 것, 거기까지가 허락되지 않으셨습니다. Pour avoir le droit de pardonner, il fallait qu'il prenne toute la responsabilité du péché sur lui. 죄 사함 받으려면 그 죄에 대한 대가를 본인이 직접 지불해야 된다는 겁니다. Il fallait que Jésus porte lui-même toutes les injustices de ces pécheurs. 죄인들의 모든 불의를 직접 매셔야 됩니다. Et il fallait qu'il rende des comptes à la justice divine comme si c'était lui qui avait fait toutes leurs fautes. 그리고 천상의 법정에 서서 마침 본인이 잘못한 것처럼 본인이 심판을 받아야 됩니다. Il fallait qu'il accepte d'être puni à la place de tous ces pécheurs. 이 모든 죄인들 대신 벌을 받아야 됩니다. Et il savait que lorsque les péchés de ces gens-là allaient être placés sur lui, même son père serait obligé de l'abandonner.
그리고 주님께서 아셨던 사실은 이 모든 죄를 본인이 짊어지게 되면은 자기 아버지도 자기를 버릴 수밖에 없다는 사실입니다. Parce que le Père, il ne peut supporter le mal, il ne peut pas accepter de faire de compromis avec le mal. 왜냐하면 아버지는 죄를 받아들일 수도 죄와 타협할 수도 없는 분이시기 때문이죠. Et Jésus savait très bien ce qu'il allait souffrir à ce moment-là. 그래서 이 순간 주님께서는 본인이 얼마나 고통을 받아야 되는지를 너무나 잘 알고 계십니다. Parce que son père serait obligé de le frapper lorsque le péché de tous ces gens serait placé sur lui. 이 모든 사람들의 죄가 아들에게 짊어졌을 때는 하나님도 할 수 없이 아들에게 징벌을 가야 되기 때문입니다. Parce qu'il fallait que le péché soit puni. 죄인은 벌을 받아야 됩니다. Et c'est seulement comme ça que Jésus pouvait pardonner le péché sans négliger la justice de Dieu. 그리고 이렇게 해야만이 하나님의 공의가 이루어집니다. Et tout cela était écrit dans la parole de Dieu, dans les Écritures. 제가 지금 드린 모든 말씀들은 하나님 말씀에 기록된 사실입니다. Et nous pouvons le lire dans le psaume 22. Nous allons lire quelques versets dans le psaume 22 qui nous parlent de ces souffrances que Jésus a subies pour pouvoir pardonner. 용서를 주시기 위해서 고통받으신 예수님의 그런 예언들을 우리가 시편 22편에서 조금 찾아보겠습니다. Nous allons lire d'abord le verset 2. 시편 22편 2절입니다. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensuite, nous allons lire à partir du verset 15, verset 18. 나의 하나님 왜 나를 버리셨습니까? 그 다음에 저희가 15절에서 18절까지 읽겠습니다. Et toutes ces paroles montrent les souffrances que Jésus allait subir sur la croix. 이 여러 절들을 보면 주님께서 십자가상에서 얼마나 많은 고통을 받으실지를 기록되어 있습니다. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond au milieu de mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Voilà le prix que Jésus a payé pour pouvoir se réjouir avec les pécheurs. 이 말씀을 읽어보면은 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 촛밀 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀 수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 대비 뽑았나이다. 지금 주님께서 겪고 계신 그 상황들이 너무나 잘 그려져 있습니다. Donc ici nous voyons Jésus dépouillé de tout. 지금 주님의 상태가 너무 잘 나타나 있죠. Ils lui ont même arraché ses vêtements. 옷을 다 찢어서 가져갔고 Et il y a le péché de tous ces pécheurs qui sont placés sur Jésus. 모든 죄인들의 죄가 다 예수님께 던져졌습니다. Et il est puni à la place des pécheurs, comme si c'est lui qui avait fait le péché. 마치 본인이 죄를 지은 것처럼 이 사람들 대신해서 지금 벌을 받고 계십니다. Et ça, c'est le prix que Jésus a payé pour avoir le droit de récupérer ces brebis qui étaient perdues. 주님께서 지불하신 이 대가로 그 잃어버린 양을 되찾으시는 겁니다. Et ça nous explique aussi la joie énorme que Jésus avait lorsqu'il les a récupérés. 주님께서 이 사람들을 되찾았을 때 얼마나 기쁘셨을까요?
Parce que c'est à cause de cette joie que Jésus a accepté de souffrir sur la croix. 그 기쁨이 오죽 컸으면 이런 고통도 직접 지시겠다고 하셨을까요? C'est à cause de cette joie qu'il a accepté de connaître la honte sur la croix. 이 기쁨이 너무 커서 십자가에 매달린 수치까지 직접 감당하셨습니다. C'était pour sauver ses pécheurs, parce qu'il les aimait. 너무 이 죄인들을 사랑하셔서 구하기로 하셨던 겁니다. Et il a payé très cher pour avoir le droit de les retrouver. 그리고 잃어버린 죄인들 찾기 위해서 굉장히 큰 대가를 지불하셨습니다. On peut dire que sur la croix, c'est un peu comme si Jésus prenait ses pécheurs, il les mettait sur ses épaules pour entrer maintenant au ciel avec eux. 예수님께서 마침 모든 죄인들의 죄를 어깨에 메고 그 형벌을 받으시는 것 같은 느낌이 있습니다. Et on comprend la joie du Seigneur Jésus-Christ. 그래서 주님께서 얼마나 기쁘신지 우리가 조금 느낄 수가 있습니다. Lorsqu'il voyait ces publicains, il voyait ces pécheurs demander pardon à Dieu pour tout ce qu'ils avaient fait et revenir à Dieu de tout leur cœur. 세리와 죄인들이 하나님 앞에 나와 죄의 용서를 구하고 하나님을 믿겠다고 하는 그들의 그 마음 상태를 보셨을 때 Nous comprenons la joie que Jésus ressentait à ce moment-là. 주님께서 얼마나 기쁘셨을지 상상하기도 어렵습니다. C'est la joie du berger qui a retrouvé sa brebis. 잃어버린 양을 되찾은 목자의 마음이겠죠. C'est la joie où toute la séparation maintenant est enlevée. 모든 분리가 다 사라지고 C'est la joie de la réconciliation. 이제 다 연합되는 기쁨입니다. C'est aussi la joie de la résurrection, 또한 부활에 관한 기쁨이죠. où maintenant c'est la vie qui triomphe, 이제 생명이 사망을 이겼습니다. où c'est la vie qui triomphe du péché et de la mort. 이 생명이 죄와 죽음을 이겨냈습니다. Et c'est pour ça que c'est aussi un texte qui convient très bien pour Pâques, parce que c'est la joie de la victoire de Jésus-Christ sur tous ses ennemis. 어찌 보면 이 본문만큼 부활절을 잘 설명하는 구절도 없을 겁니다. 왜냐하면 주님께서 모든 적들을 이기시고 죽음에서 생명으로 옮기셨기 때문입니다. Et ce qui est magnifique, c'est que tous ces péagers et ces pécheurs qui venaient écouter Jésus, eh bien, ils commençaient à comprendre ces choses-là. 근데 더 아름다운 거는요, 세리와 죄인들이 주님 앞에 나와서 자기네가 무엇을 했는지를 깨닫기 시작했다는 사실입니다. Ils commençaient à comprendre pourquoi Jésus était venu. 왜 예수님이 오셨는지, En l'écoutant, ils comprenaient ce qu'il était venu faire. 말씀을 들으면서 이분이 왜 오셨다는 그 사실을 깨달았습니다. Ils découvraient son amour extraordinaire pour eux. 자기네를 향한 예수님의 그 놀라운 사랑도 보게 됩니다. Et ils se laissaient prendre par lui comme la brebis qui accepte de se laisser prendre par le berger pour être placée sur les épaules. 또한 이 목자가 잃어버린 양을 어깨에 맸을 때 그것을 양이 허락했듯이 지금 죄인과 세리들은 예수님이 자기네를 위해서 오셨다는 것을 받아들이고 있습니다. Et donc, c'est un moment absolument extraordinaire ce qui se passe ici. 이 본문 말씀을 보면은 굉장한 사건들이 일어나고 있습니다. Et la parole nous place aussi, nous montre la réaction que nous pouvons avoir lorsque nous découvrons cet amour de Jésus pour nous. 이 놀라운 예수님의 사랑을 깨달은 자들이 우리가 어떻게 행동해야 되는지 또 말씀이 우리에게 보여주고 있습니다. Et lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous et son amour pour nous, alors la parole de Dieu devient vivante pour nous. 주님께서 우리에게 행하신 일들, 주님께서 우리를 사랑하시는 그 사랑을 보면은 하나님의 말씀이 살아서 움직이기 시작할 겁니다. Et la parole nous parle directement de l'amour de Dieu pour nous. 그리고 하나님의 말씀이 예수님의 사랑을 통해서 우리에게 직접 말씀하실 겁니다. Et pour terminer, nous pouvons lire dans Ésaïe 53, versets 3 à 7.
오늘 말씀을 맺으면서 이사야 53장 3절에서 7절 말씀을 읽겠습니다. On peut lire ces paroles en pensant à ces publicains, à ces pécheurs qui venaient à Jésus. 오늘 제가 이 말씀 읽을 때 주님께 나왔던 세리와 죄인들의 마음을 갖고 한번 읽어보시기 바랍니다. Et nous pouvons recevoir ces paroles comme leur témoignage qu'ils nous donnent à nous. 어쩌면 이 말씀은 그 사람들의 간증문일 수도 있습니다. Alors, on va lire ce texte comme si c'est ces gens-là qui nous parlaient de Jésus. 그래서 마침 이 사람들이 예수님에 대해서 말하는 것처럼 증언하는 것처럼 우리 한번 생각하고 읽어보겠습니다. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui devant qui l'on se voit la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. C'est exactement ce qu'ils avaient fait, ces gens-là. Ils avaient laissé Dieu de côté et d'un seul coup, ils réalisent l'amour de Dieu pour eux. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마침 사람들이 하나님께 벌을 받은 것 같은 느낌이 드는 구절이죠. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transgressé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 그는 실로 우리의 질고를 치고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평안을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 마음을 받았도다. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그는 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마침 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. Alors tout ce texte nous montre ce que les publicains et les pécheurs avaient envie de dire lorsqu'ils ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme leur berger. 세리와 죄인들이 예수님의 오심을 깨닫고 예수님을 나의 목자로 받아들였을 때 그들이 그 다음에 예수님에 대해서 본 사건을 여기 이사야서에서 기록된 것 같습니다. Et en écoutant ce témoignage, on comprend la joie extraordinaire qu'il y avait dans le cœur de Jésus à ce moment-là. 이 간증문을 읽어보면은 순간에 예수님께서 이 잃어버린 양들을 찾아서 얼마나 기쁘셨는지를 제가 간접적으로 볼 수 있습니다. Parce que Jésus aimait ces gens-là. 예수님께서 이들을 사랑하셨습니다. Il a donné sa vie pour eux. 이들을 위해서 생명을 주셨고 Il a versé son sang pour eux, pour les racheter. 피를 흘리셨습니다. Et ils acceptent maintenant de se laisser prendre par cet amour. 그래서 이 사람들은 이 사랑에 그냥 다시를 드립니다. Ils acceptent de lui faire confiance, de lui appartenir. 주님께 신뢰를 하고 주님께 속하기를 원합니다. Et Jésus se réjouit de pouvoir les porter maintenant, comme le berger qui porte ses brebis sur ses épaules. 그 목자가 잃어버린 양을 어깨에 매는 것처럼 주님께서는 이제 모든 죄인들을 직접 안으시기를 원하십니다. Et que nous aussi, nous puissions aujourd'hui connaître cette joie de pouvoir être portés par Jésus. 우리에게도 이 기쁨이 오늘 임해서 주님께서 우리를 직접 안으시는 그 축복을 느끼시기 바랍니다. De savoir qu'il a pris nos péchés sur lui. Il a pris tous nos fardeaux sur lui.
주님께서 직접 우리의 죄를, 우리의 모든 어깨의 짐을 직접 지셨습니다. Et il nous dit maintenant, je t'aime, laisse-toi porter par moi. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 안을 수 있도록 허용해달라. Accepte que maintenant, je sois ton berger et que tu puisses connaître mon repos. 내가 너의 목자가 되고 내가 내 안에서 안식을 누리기를 바란다. Accepte de me faire confiance. 나를 신뢰해라. Et laisse-moi diriger ta vie et porter tout ce qui te concerne. 내가 너의 삶을 인도하고 내가 너를 도와주고 싶다. C'est ce que le Seigneur veut nous dire à travers aussi ce texte que nous avons médité ensemble, à chacun de nous. 우리가 함께 나눈 이 말씀을 통해서, 본문 말씀 통해서 주님께서 오늘 여러분들에게 이렇게 말씀하신다고 믿습니다. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. 우리를 향한 하나님의 사랑을 인하여 감사드립니다. Merci d'avoir accepté d'être dépouillé pour nous. 우리 대신 형벌을 받으셔서 감사합니다. Merci d'avoir versé ton sang pour nous. 우리를 위해 피를 흘려주신 하나님께 감사드립니다. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. 우리를 위해 생명을 주심도 감사합니다. Nous nous livrons à toi. 우리의 삶을 주님께 의탁드립니다. Nous acceptons de t'appartenir. 주님께 속하기를 원합니다. Nous acceptons que tu nous portes et que tu diriges toute notre vie. 우리를 안으시고 우리의 삶을 직접 인도해 주시기를 원합니다. Nous nous approchons de toi comme ces pécheurs. 이 죄인들처럼 우리 또한 주님께 나아갑니다. Et nous voulons t'écouter. 그리고 주의 음성을 청정합니다. Nous voulons connaître ce qui te plaît, ce qui te réjouit. 무엇이 주님을 기쁘게 하는지 우리가 알기를 원합니다. Au nom de Jésus. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Chant
다 같이 주기도문함으로 오늘 예배 마치겠습니다. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 아멘. 같이 기도하겠습니다. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 부활을 기뻐하고 감사하며 삶 속에서 부활의 삶을 살아가기를 소원하는 이 자리에 함께한 우리 프로예배 지체들 한 분 한 분 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.